Hello guys, ngayon guys, luto naman din ng ulam. Ang ulam ko ay hipon maliliit. Yan. Tapos guys, lagyan natin ng dalawang egglobe. Tapos guys, tapos ito lagyan natin guys, magic sarap, di makalimutan. Magicin natin pa masarap. Itong sibuyas guys, ihalo natin dyan at saka itong paminta guys. Wait lang guys, kuha ako ng tenidor. Tapos guys, ito ang tinidor ko guys. Nilagay ko na to guys. Unahin natin ay itlog. Yan. Dalawang egg. Tapos yan. Tapos pamintang powder. At saka magicin natin ang hipon maliliit kasi ang malaki hindi pa mahuli. Ayan guys, at saka guys, lagyan natin ng sibuyas, tapos lagyan natin konting hari, konti lang. Ayan, konti lang yan. Okay. Tapos, i-mix natin. Ayan guys. Mix. Magtorta tayo guys ng hipon maliliit. Tapos guys, in muna ko. Lamig. Mainit ang panahon. Mix. Kunti lang hari na lagyan natin guys kasi pangit yun kasi maraming hari. Sa akin guys, ito nalagyan ng hari na may bibing ka na dumaan. Bibing ka daw guys. Okay guys, lutuin ko na guys para maluto na. Okay guys, lutuin natin guys. Let's go. Ito na guys, luto na guys. Yan. Bilis lang guys na. Luto na yung tortang hipon maliliit. Anong tawag nyo guys yung maliliit na hipon? Ito guys. Yan, kain na tayo guys. Kain na kami. Okay guys, bye bye guys. Hanggang dito na ng video ko guys. Dahil kakain na kami guys. Bye bye.